Live. Chloe. Dira, picture dira. Daghang mga statues nya Manila. Daghang mga statues dito sa likod sa parking lot. Murag wala pa to nahuman. Kaya ila pa man tong pintalan anang gold. Oh. Daghan-daghan na magaling ni nahuman di katong last na kong anhi diri 6 years ago. Daghan mupay pagsugod. Oh. Hinay gyud. Hindi pila dito karang kita sunod. Amay mong kondo. Hindi lang ka dito. Ato na sila. Nag-smudge man yung kuan. Nawa na si Dan. Ato na di ay basa-basa na. Basa na siya. Oh. Beloved wife and mother. Leah B. Albino Adarna. Chosen. Ellen Adarna. Was chosen. Sir. Dara sir, mapapicture me. Edad to. Naghuman nila. Sir, katakol sa aking pila. Okay, dayak. Love. Dance. Okay, kita sunod. Dan, you like it, Clea? You like it? You like it? Okay, after them, we're next. Babe, could you please take pictures with us? Galahi na siya iya. Take a picture with us. Picture. From there. From your phone. Wala pa sila. Dito sa tunga muling ko. Dito rata sa aromat. Matabunan man ang name. Nice, ginan ka? Wala pa to na human tong diri. Katong diri ko, 6 years ago. Wala pa. Kani bagkuanan, nindot na kayo. Mana mo? Thank you. Diri lang ta tindo kay maaro makita. Chloe. Napayo. Ito na payo sir. Okay lang ba? Suluhan ta mo be. Gusto ka pa solo? Mami, soloy si Mami lang ga. Okay. Sila dua. Picture silang doa. Kitang doa ka. Me and Mami. Clea, lingkod diri. Kamong duha lingkod. Clea, sit down. Okay, 1, 2,
Dugay naman kung wala ka ni diri. Wala pa ikon pa nila na Chloe, gunit na. Wala pa yung pila. One, two, three, smile. Hindi na makita si Lia. Lia, nagtapunan. Okay, one, two, three, smile. Ay, liyok lang. Okay. Slow collection, tita. Ah. Nagaganahan tingali siya kaya picture-picture man. Usually di mo naman picture-picture. Giludhan pa gani. No, manggunti, dili po dinit. Oh. Wala, pagpas. Kaya ma. So let's go upstairs. Wait, din lang din. Ako dala na pa yun. Come on.